SMU by Night. رجعنا معكم في SMU by Night، مواصلين معكم في الجزء الثاني. في النص ساعة الأولى حكينا على السيكوريتي، حكينا على السايبر سيكوريتي مع الكلوب سيكورينيت جوستومون. من السيكوريتي باش نمشيو الموضوع آخر نحكيو هوني على الصحة، لا سونتي عند لي كولابوراتور لكن زيد عند لي زيتوديون، وهذا الكل اترافير اون ستارت اب جوستومون ويلنس هوب. كي نحكيو على الويلنس في الSMU نحكيو على ديبارتمون زيد مهم برشا عليه، ما ننساوش لو ديبارتمون ACC اللي حكينا عليه تقريبا في اخر عام ناول 2023. في اخر عام 2023 وين نحكيو على ديبارتمون ACC مع اسماء مقديش السوسي. اسماء مرحبا بك. يعيشك عزيز، ميرسي. عسلامة الناس الكل، ميرسي دو مو ريسيفوار. مرحبا بك اسماء. هذا الكل باش نشوفوه جوستومون في فقرتنا سبوت جيست. سبوت جيست. سبوت جيست لي زانفيتي نتاعنا كيما قلنا لو ديبارتمون ACC اسماء مقديش. مرحبا بك مره اخرى. وكيف كيف ان دي زالومناي من MSB من الSMU من MSB بلو بريسيزمون نحكيو على يوسف بوسعاده CEO دو لا ستارت اب ويلنس هوب. يوسف مرحبا بك. مرحبا عايشك عزيز، ميرسي على الاستضافه ومرحبا بلي زوديتور دو اكسبريس اف ام. شكرا لك. مرحبا بك يوسف. ان غران بليزير. ان دي زالومناي كيما قلنا من الSMU، اون دي بروميير جينيراسيون في الSMU. باش نرجعوا على موضوع اليوم الويلنس مع لو ديبارتمون ACC، باش نعاودوا نذكروا يمكن المستمعين تاعنا ما بعد نحكيو على ستارت اب ويلنس هوب. اي سورتو اليوم شنو عملتوا ستارت اب ويلنس هوب مع الSMU بور ليفينمون ويلنس ورك شوب. هذه اللي كانت لا بروميير ايديسيون باش نرجعوا عليها زيد. لكن في البدايه خلينا نرجعوا نعاودوا نذكروا le département ACC, Asma. Donc, juste pour rappeler, l'ACC, c'est le département qui offre un soutien psychologique et académique les étudiants. Mais pas que. C'est tout ce qui est around wellness. On travaille sur wellness, les aspects متاعها الكل. وحابين نخرجوا شوية le cliché متاع ACC, mental health ou le psychiatre وكهو. Donc, dans ce cadre-là, on a collaboré justement avec Youssef Wellness Hub pour les wellness workshops et on a voulu offrir aux étudiants des activités, des workshops اللي كانوا une première en fait في الSMU اللي ما تعملوش قبل في الSMU. Donc et alhamdoulilah c'était un grand succès. Donc voilà, c'était on a fait deux workshops, un workshop de art therapy et un workshop de coaching théâtral. Donc نرجع عليهم voilà, بعد يمكن اكثر تفاصيل شنو صار في لي ورك شوب هذوما، سورتو لامبورطونس نتاعهم، لامباكت زاد نتاعهم، تاثير على لي زاديرون لي بارتيسيبون عفوا. لكن ما قبل نرجع على فكره لا ستارت اب ديبارتمون ACC. فهمنا شنو هو ونعرفوا كما قلنا من الباساج الاول معك اسماء. لكن اليوم لا ستارت اب ويلنس من الاسم نفهموا شويه، لكن حبيت نرجع للفكره كيفاش بدات يوسف، منين جات الفكره هذه. D'accord. Donc en fait, هي الفكرة جات من l'expérience de une professionnelle متاعي. Vu que je porte la double casquette, donc je suis manager et associé dans une agence de voyage. نجم نقول الاسم. كان privé, on نحاولوا on évite. Bon, on évite. Donc voilà. Donc c'est une agence de voyage qui est spécialisée dans le corporate business. D'accord. Donc on gère en fait de grands comptes, de grands groupes à l'échelle nationale et internationale. والفكرة en fait جيت قلت en fait on a le pool des entreprises. إجا خلينا نحاولوا on offre on va dire un team building qui serait un team building à valeur ajoutée. يزينا من les activités اللي العباد يمشوا le team building pour justement faire des activités متاع fun. وإجا خلينا on offre quelque chose qui serait justement bénéfique pour ça. Donc le concept et après avoir fait la réflexion, donc Gina on a voulu offrir des activités qui œuvrent à améliorer le quotidien des collaborateurs en entreprise. D'accord. هذوما يصيروا c'est à travers des activités qui sont basées sur l'art, sur la nutrition, sur la posture au travail, sur l'agronomie. Donc l'idée en fait c'est la sensibilisation et l'apprentissage des bonnes pratiques pour un meilleur quotidien au travail et en dehors. والفكرة شنية c'est justement c'est l'impact positif. ونعاود ديما نقولها. Donc l'idée متاعنا c'est d'impacter positivement les collaborateurs. خاطر هي تعمل حاجه لي كولابوراتور. Et après justement donc on a ouvert le scope نتاعنا pour aussi
aller vers l'étudiant, l'élève, et avec justement la collaboration avec MSB, on remercie d'ailleurs Asma et Laila Triki d'avoir pensé à nous et surtout de nous avoir fait confiance, vu que nous sommes une jeune start-up, on vient de commencer concrètement. Donc la réflexion date il y a 1 an au sein de l'agence, et je voudrais justement remercier en fait, c'est un stagiaire et un cousin qui m'a aidé à développer ce concept. Donc, Fers, si tu m'entends, salut. Voilà. Et d'où justement Bdina et on est en train d'avancer petit à petit. Voilà. Un des premiers événements, des premiers événements, هو الناس workshop كما قلنا اللي مع ال SMU وقتاش صار خلينا نذكروا plus ou moins la première édition وقتاش صارت et surtout quel était son impact خلينا نرجعوا على l'impact ou les adhérents اللي كانوا موجودين معكم وشنو خليكم تمشيوا une deuxième édition. Quelles étaient les activités خلينا نرجعوا على la première édition? Alors, on a fait 2 workshops en simultané, donc art thérapie et coaching théâtral. Et on a 2 après-midi. Donc, les 2 après-midi, les 2 workshops en simultané. L'impact était la حقيقة extrêmement positif à la khater et surtout et c'était vraiment quelque chose d'assez impressionnant بعد ما كمل donc le workshop بعد ما كملوا le mercredi pour l'édition du vendredi registrations ont presque doublé. Donc c'était les échos, exactement. C'était Mbadika les échos et donc le bouche à oreille et les impressions qui étaient très très positives et le retour qui était très positif. Donc ce boom, on va dire, dans les inscriptions pour l'édition mais نهار اللي بعد la première justement édition. واليوم خلينا نقولوا كي تبدا ثم حاجه هكا جديده surtout نسمعوا coaching théâtral وغيره que ce soit pour des étudiants ولا حتى كي تبدا l'administration في اليوم في اليونيفرسيتي عليهم ينجموا كان يشتيو يحبوا يمشيو جوستومون سو جور ديفينمون خاطر نوعا ما اون فا ديكومبريسي هكا باش نبدلوا شويه في الجو وسورتو بعد نرجعوا داو لو بوين نتعرفوا على لي كولابوراتور الاخرين ولا الناس اللي تخدم معنا هذا الفكره زاد عليه سورتو كي تسمع دو تيرم كي حتى كي يبداو سيباريمون كي تسمع كوتشينغ سي بيان بور ليتيديون يقول لك حاجه معناتها جو مكوتشي في حاجه باش نتعلم حاجه جديده كي يسمع تياتر يقول سي انتريسون زاد خاطر تياتر ينجم يعلمك ديفلوبمون بيرسونيل كونفيونس ان سوا برشا حاجات اخرين دونك كي تسمع كوتشينغ تياترال الحقيقه تحب تمشي تحب تعرف معناتها وديما نقول راه في الماركتينغ ميم سي فما لي ريزو سوسيو كل شيء مي ساعات البوش اوغي يقعد افيكاس على الاخر دونك كي صار معناتها الامباكت هذا مادام كان الاولاني معناتها الترونش نتاع النهار الاول كان سوكسي نتصور حتى الثاني فورسيمون لازم يكون سوكسي خاطر العباد لهنا ولات انتريسي فما لا كيوريوزيتي اللي تمست دونك ولات تحب العباد تعرف ما يعرفوش اسكو باش يمشيو معناتها انتم عملتوا الاولانيه الار ولا الكوتشينغ تياترال دونك لي دو en simultané يمشيو مع بعضهم en même temps donc نجم par exemple le mercredi تعمل art thérapie et le vendredi تعمل coaching théâtral et vice versa voilà donc ريت هذيا الحاجه اللي تخلي معناتها ليتيديون ولا حتى لي كولابوراتور ils sont intéressés باش يشوفوا معناتها de quoi il s'agit يفهموا الفكره surtout la première édition ان شاء الله بروت ربي فما une deuxième édition اللي باش نحكيو عليها justement واللي بعدهم pour une première édition ناجحه donc قلنا c'était un mercredi et un vendredi les deux en parallèle la cible كانت les collaborateurs اللي في les SMU les étudiants c'était qui là c'était les étudiants ملول c'était vraiment que pour les étudiants voilà très très bien donc avait نخص la première édition d'autres détails concernant la première édition Youssef en fait le détail plus en détail dans ce qu'on a voulu faire pour les étudiants de la MSB, surtout, c'est la philosophie de Wellness Hub, en fait, dans tout ça, c'est justement, c'est les activités hebdomadaires qui fait qu'on peut les translater en bienfait sur le côté, en fait, la vie, par exemple, à l'université, ou bien au travail. Donc, par exemple, les bienfaits du théâtre, c'est quoi? C'est la confiance en soi, c'est pour justement améliorer les skills de public speaking, c'est le self-esteem, c'est la cohésion
cohésion de groupe, c'est justement la créativité à travers les exercices d'improvisation. Et tout ça, on peut l'utiliser في حياتنا. Oui. اللي هي معناها في الخدمة في الواحد وكل شيء parce que on est tout le temps, on fait face justement à des présentations, à des brainstorming et tout, et ça peut justement servir par rapport à ça. Ouais. Mais aussi par rapport à l'art-thérapie, c'est la connexion avec l'inconscient. C'est aussi justement comment utiliser l'art pour déstresser, pour justement نحيو justement les angoisses نتاعنا. C'est ça en fait ce qu'on a voulu faire. واضح tout un travail عليه. عندي سؤال الاسمى هذايا en fait ديما معناتها في ce genre de situation ديما on vise ولا السيبل نتاعنا هما les étudiants. تتصور اللي les collaborateurs genre les professeurs l'administration وكل شيء تنجم تكون حاجه بينيفيك تنجم تكون حاجه فان زاد ليهم هما ولا لا؟ ما نحبش نسبق برشا ونحكي برشا خليني فوالا ما نحبش سبويلي دونك اي اون بلوس خليني سا سرا لوكازيون باش نعاود نجيب عليكم مي كيف نقولها لك علي في الثنية جاي ان شاء الله عرفت سيفينو يوسف هو انا justement mais je vais pas spoiler mais خلينا نحكي تو اللي قاعدين نعملوا فيه هو l'idée c'est de s'établir sur la durée. C'est ça. والفكرة علاش s'établir sur la durée c'est pour pouvoir justement mesurer l'impact de ces activités là sur l'étudiant. ونحكيو quand on dit sur l'étudiant على justement le rendement نتاعو en termes justement académiques les notes نتاعو en termes de productivité en termes de bien-être في les clubs surtout aussi في les clubs en termes d'absentéisme. Donc الفكرة c'est justement d'inclure ces programmes là donc probablement dans le cursus ou c'est des activités extracurriculaires اللي هما باش يقعدوا justement sur la durée. L'idée c'est de voir كيفاش cette collaboration ACC Wellness Hub تمشي sur la durée وما تكونش كان هكا ponctuel في des workshops ou à des événements. C'est vraiment sur la durée et comment incorporer le service, voilà, la prestation au Wellness Hub, fait les services ACC pour que ce soit vraiment sur la continuité et pour pouvoir justement mesurer l'impact. Exactement, mesurer l'impact, on a tout un suivi باش يصير ou justement باش يكون ثم السويفي هذا خاطر زاد Wellness Hub. L'idée c'est aussi des team building نوعا pour aider justement dans ce cas-là les étudiants في les SMU وهوني زاد l'idée qui نقولوا خاطر team building en général c'est des team building sur mesure en fin de compte مع Wellness Hub. C'est pour les étudiants de la SMU مش كان معناتها les étudiants بصفة عامة لكن pour les étudiants de la SMU وهوني يلزم la collaboration مع ال ACC خاطر نتوما اللي عندكم bien sûr فكرة على les étudiants. Une collaboration continue donc متمشي. هوني حكينا على la première édition. La deuxième édition اللي تستنى فينا justement. La deuxième édition ça va être le 6 et le 7 mars prochain inchallah. 15h30, 17h30. Donc, kiff, le même principe. Les deux workshops, les deux journées, les deux workshops thématique en oui, c'est la même thématique. Oui, la même thématique. Oui, c'est la deuxième édition. On va refaire la même chose. Au vu donc du succès ou de la demande ou barcha des étudiants حتى يعرضوني مدام بربي عاودنا une autre édition مدام انا ما خلطتش مدام انا نقرا بربي بدلونا الوقت ولا حسلوا donc il y a beaucoup il y a eu de la demande alhamdoulilah donc la deuxième édition va être exactement pareil. Maintenant on va dupliquer la première édition ou كما قلنا on va travailler sur la continuité باش نكونوا peut-être plusieurs thématiques ou elle a une thématique اما تمشي sur معناتها plusieurs workshops ou elle a on va essayer de voir qui fait on peut travailler dans le futur مع بعض. هذا donc كما قلنا le 6 et le 7 مارس الاربعاء ونهار الخميس les étudiants. Est-ce que déjà بعثتوا لهم les formulaires par email ولا مازلنا les formulaires مازال وما تبعثوش. احنا قلنا on va lancer la com اليوم من بحركم بك انت باهي نبداو احنا من عندهم الزهره les étudiants اللي يسمعوا فينا les SMU تعرفوا حضروا روحكم كي باش يجيكم خاطر نتصور les places vont être réduites. Exactement. هو les places sont le nombre de pour que ce soit efficace et pour que vraiment l'objectif soit atteint donc du workshop soit atteint. On a dû limiter les places, donc ça va. Donc oui, il y aura un nombre. Dépêchez-vous, voilà. Dépêchez-vous. Dépêchez-vous. L'email. Voilà. Première arrivée,
premier servier, donc dépêchez-vous. واضح باهي برشا. خلي يمكن في النهايه نزيدوا ناخذوا اكثر فكره احنا على دو تيماتيك حكينا عليهم. شنو انا حبيت حتى دو كوتي دو لا ستارت اب ويلنس هوب جوستومون يوسف معك اليوم صار ثم دي سبيسياليست يكونوا موجودين معاكم سواء دي كوتش اون تياتر والا كيف اون ار وهوني ثم توت اون ايتود تصير من قبل معناتها سي دي اكسبير دون لو دومين اللي يكونوا موجودين وانكور اون فوا هوني الاهميه انها تكون سبيسيفيك للي étudiants de l'ASMU le choix نتاع théâtre ou l'art كيف عليه en général شنو يمكن les bienfaits entre guillemets disant par les deux disciplines هذوما مع les étudiants ولا غير les étudiants زاد. En effet. Bon, j'ai déjà cité les bienfaits du théâtre et de l'art-thérapie, mais pour revenir à les coachs, donc en fait, en fait un pôle d'experts qui a été identifié, et pas que dans le théâtre, l'art-thérapie, en fait, c'est dans l'agronomie, dans le tri sélectif, dans justement des kinésithérapeutes pour la posture au travail. Donc c'est vraiment un pôle d'experts et de coachs qui a été identifié au préalable, et c'est pour ça que et pour justement tester les coachs et d'où voilà donc d'où justement les idées هذوما الزوز اللي جاوا surtout كما قلنا pour la première et la deuxième édition. فكره اخرى زاد تجي من هوني اليوم سواء لو سويفي مع لي étudiants اللي حكينا فيه احنا في الباساج الاول مع بعضنا اسمع مع لي سي لكن زاد اون اوتر ايدي اليوم اللي حكينا فيها زاد قبل في اس ام يو بينات عليه اللي هي اليوم لو سويفي نتاع الاس ام يو مع لي زالومناي نتاعها وقت اللي ثم اون ستارت اب ثم ان بروجي يكونوا ديما لي كولابوراسيون بالحق اليوم حاجه متنجم كان تفرح. واليوم هذه زاد سي اون بروف كي نحكيو توت اون كوميونيتي اون فامي زاد موجوده. واليوم نتصور سي كيلكو شوز داسي سبيسيال يوسف انك انت ان دي زالومناي اون دي بروميير بروموسيون تعاود ترجع ان كولابوراسيون مع الاس ام يو اون سيغتين سيمبوليك زاد. بيان سور انا الحقيقه دونك في البريف خاطر نعملوا ديما ان بريف معناها avant l'événement vraiment il y avait une émotion particulière le fait que بضاعتكم ردت إليكم كما يقولوها et معناها خرجت من غاديك en tant qu'étudiant et là je reviens avec en tant que porteur de projet et ça m'a fait vraiment plaisir معناها pour la petite anecdote donc j'ai pitché là il a le projet sur un vol et dès son retour de voyage elle m'a contacté directement donc c'est un plaisir et un honneur pour moi de faire la collaboration avec MSB et surtout معناها c'est la confiance اللي هي تعطات اللي هي حاجه هي برشا. Et ben ça fait بالحق énormément plaisir اليوم de revoir justement les anciens étudiants les alumni qui m'ont يرجعوا بلي بروجي ونتصور زاد حاجه تفرح les سيميو justement Asma. Ça fait toujours plaisir de les voir revenir au bercail comme on dit. Donc oui, ça fait toujours plaisir. On a qui m'a قلت حتى في الباساج الاولاني معناتها j'étais vraiment très contente de pouvoir collaborer مع يوسف et puis de voir que voilà la SMU c'est vraiment قبل كنا نقولوا entrepreneurs of the future c'est vraiment les entrepreneurs voilà donc entrepreneurs of the future et والحقيقة ça fait toujours vraiment plaisir de voir un impact positif على les étudiants. Ça fait vraiment plaisir qu'ils يقولوا لي madame c'était bien نعاودوا زيد منهم معناتها بعديك عملنا juste عملنا survey بعد post event survey plus de 95% des répondants sont très impatients باش يعاودوا يحضروا d'autres workshops معناتها يعاودوا يحضروا d'autres workshops où ils demandent ou طلبوا منا même d'autres thématiques ou d'autres donc un sondage يفرح حاجه ياسر تفرح vraiment de voir que on peut avoir cet impact positif sur les étudiants et faire en sorte que journey soit le plus je sais pas facile smooth possible smooth voilà les étudiants justement c'est le but الفرصه هي جاتهم خاطر لو 6 لو 7 نعاودوا نذكروهم ثبتوا في ليزيميل نتاعكم وقعدوا ديما هكا في الايميل كيما نقولوا اكtualiser حتى اللي يجيكم لو ميل لو فورمولير دونك باش تعملوا جوستومون لي étudiants de la SMU le 6 et le 7 عليها كسمع تياتر انت يمكن تحب تياتر علاش هاد دو دات نتصور اليوم مع لو كلوب سيكورينيت اللي كان موجود معنا 2-3 مارس 2-3 مارس و 6-7 voilà
6-7 مارس بعد لو 2 لو 3 نعاودوا نذكروا فوالا دونك على الجمعه اللي جايه هكا 2-3 مارس نعاودوا نذكروا كلوب سيكورينيت ليفينمون نتاعهم سيكورينيت et c'est mieux en collaboration مع سيكورينيت ايزي لو 2 et le 3 وما بعد les étudiants اللي شاركوا justement le 6 et le 7 زاد ينجموا يكونوا موجودين في لي ورك شوب دونك ويلنس ورك شوب كيما قلنا ثبتوا لي زيميل نتاعكم يوسف شكرا ليك اللي كنت موجود معنا ميرسي بوكو يوسف بوسعاده سي او دو لا ستارت اب ويلنس هوب اسماء مقديش سوسي شكرا ليك زاد اللي كنت موجوده معنا ريسبونسابل du département ACC à la SMU تجينا ان شاء الله في un troisième plutôt passage pour une troisième édition et pour les éditions اللي جايين حاجه اخرى جايه عزيز نحكيو فيها باهي برشا نحكيو فيها شنو جاوبني على السبويل خاطر انا شنو نقعد نسبويلي توا حتى نحب نعرف معناتها عفست كي سالت على كولابوراتور كل شيء قلت لي ما تحبش تحكي خاطرش ما تعملش سبويل سي سا انت تحب تعرف سبويل ليش نقعد نستنى نصبر في روحي حتى الحلقه نتاع السبويل للحلقه هذيك شكرا لكم مرة اخرى اللي كنتم موجودين معنا شكرا لك علي العابد